Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Malais. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer pâte farcie, ricotta, épinards. Les ingrédients pour la recette, il me faut ce sorte de pâtes. J'ai pris 500 grammes, moi je cuisine pour 8 personnes. J'ai pris 500 grammes. Des épinards. Voilà, je l'ai pris congelé. Si vous souhaitez vous l'acheter tout de marché, tant mieux. Oignons mixés. J'ai pris 250 grammes de blanc de poulet, mais j'ai laissé un petit peu pour ma sauce. Et le reste, je l'ai préparé, je l'ai mixé pour la farce. Les œufs, j'ai pris deux verres d'huile d'olive, des ricotta, les épices. Alors, il ne faut pas trop des épices. J'ai pris gingembre, de l'ail, muscade, cannelle et curry et de sel, poivre noir, pas plus. Voilà, et on va préparer pâte farcie ensemble. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا مقارونة محشية بالريكوتا والسبناخ. مقارونة تحفونها برشا وروسات والكبار والصغار يحبوها. و لي زانغريديون الروسات نتاعتنا يلزمني انا 500 غرام مقارونة. المقارونة هذيا مخدومة بالقمح المتطلب اكثر وقت من المقارونة الاخرى كي نعملوها محشية. كعيبتين عظم، لفيح، شوية فلفل كحل، ملح، كروية، مسكاد وقرفة وثوم وسكين جبير. كيس متاع زيت زيتون، تنجموا تستعملوا زيت الماء كما تحبوا انتم. والريكوتا كعيبه بصل صغيره مرحيه ولا نص كعبه تاع بصل. اللحم تاع الدجاج ورحيته خذيت الشطر نتاعو، خليته شويه مش شطر، خذيت الاكثر خذيته للفاقس نتاعي، والبقيه باش نفوقوا بها الصوص باش تجيكم بنينه. والسبناخ اذا كان موجود في المارشي. انا توا الصيف ما ثماش سبناخ كما تعرفوا، في الصيف ما ثماش، خديت كونجيلي. وروج جبنين زاد كيف كيف. واذا كان في الوقت الموجود فيه السبناخ وتحضروا الروسيت تنجموا تستعملوا سبناخ هذا فريشك خير واحسن ووبن. هذه مكان للروسيت نتاعتنا. تبعوني وتو تشوفوا روسيت تحفونا برشا، كبار وصغار يحبوها وتطلب شويه وقت مي راهي بنينه. La première chose, mes amis, on va mélanger tout d'abord les épices ensemble. Comme ça, on va le partager en deux pour ma sauce et pour la farce. Voilà, une fois c'est mélangé, je le mets à côté. Je prends un petit peu d'huile d'olive. Je prends mes épinards. ناخذ السلق نتاعي. انا مش نحضر 8 من الناس، هذاك علاش حطيتها اكثر هاي برشا. علاش ونساعدهم على النار. on va le faire revenir sur le feu. L'oignon je mets la moitié, je laisse le reste pour ma sauce. on va le faire revenir sur le feu. تو نساعدوهم على النار كي حتى نشوفوا السلق نتاعنا تحل، اذا كان كونجيلي وطاب، واذا كانوا اخضر نستنوه حتى يتنحى منه الماء ويعقد فريمون. اذا كان تاخذوه سبناخ نتاعكم المارشي ومش طيبوه راهو يسيب الماء نتاعو، يلزمكم تخلوه حتى يشيح من الماء بكل. ومن بعد تخلطوا الفارس نتاعكم، الخليط نتاعكم. وحتى هذايا كونجيلي راهو كيف كيف تشوفوا معايا. Je prends ma casserole encore. Là, je prépare la sauce pour mes pâtes. Pas grand chose. De l'oignon. Et on va le faire revenir sur le feu et après on ajoute de l'eau. Pour 500 grammes des pâtes, j'ajoute au moins 4 verres d'eau. على باش نحضر الباط نتاعي يلزمني على الاقل 4 كيسين نتاع ماء. وعينكم ميزانكم يلزمك الصوص يتغطي لكم الباط نتاعتكم كي باش تحطوها في الفور، خاطر احنا باش نحطوها في الفور. باغي on va le faire revenir sur le feu. توا باش نساعدوها فوق النار كيما تشوفوا. تبعوني. j'ajoute maintenant de l'eau. j'ajoute mes épices. نحط الفلفل نتاعي ونحط الماء اللي يلزم باش نحطو في الفور، خاطر المقارونه نتاعتنا مش نطيبوها في الفور. يلزم الماء، يلزم حسب المقارونه اللي حطيناها، يعني تحطوا كيف كيفو.
Voilà. Et on va le laisser à peu près 15 minutes. فوالا كيما تشوفوا السلق سايب الماء نتاعو، نخليه حتى ينشح من الماء بكل يولي شايح، ومن بعد نحيه على النار. فماش يعني يلزم ما عادش فما ماء باش نحشو به المقارونه تاعتنا. تو نحط الفلفل تاعي، je mets mes épices et j'attends jusqu'à ce que je vois plus qu'il y a de l'eau parce que les épinards, comme vous savez, ils ont plein d'eau. Voilà. هذا المقارونه نتاعي. المقارونه هذه تتطلب شويه وقت خاطر مخدومه بالقمح، ماهيش كيما المقارونه الاخرى عاملوها محشيه، تطلب شويه وقت الحقيقه تطيب. كيما تشوفوا السبناخ ما عادش فما ماء بكل، كون فو فويي يا بلو دو سي بون. حاضر التبسي نتاعي. واذا كان ما عندناش الريكوتا ونحبوا نعملوا بالفرماج رابي برك، راهو نجموا زاده كيف راكي تجيكم بنينه بالقدا زاده، يعني الريكوتا في بقعه الفرماج رابي. الصوص نتاعنا هاي تغلي، نخلوه للزبينار نتاعنا حتى اللي يبرد شويه باش كي نحط فيه الريكوتا ما تذوبناش فيسع. on le laisse un petit peu qu'il soit froid. Après on met le ricotta. J'attends un petit peu. توا ناخذ الريكوتا تاعي نحط كعتي لازم. j'ajoute les œufs. Je mélange tout d'abord les œufs avant tout. Après نقلب شويه الريكوتا باش متوليناش كي الحليب، نحاول بالطريقه هذه. ونحضر اذا كان عندي بوش نحضر باش نعبي المقارونه تاعي، ولا تخدموا بيديكم. بوش نحضر اذا كان عندكم بوش باش لو رومبلي باش نجمو نخدمو ترونكيل. نحضر البلاطو نتاعي نحضرو اللي خاطر انا عندي كسرونه، انا مشغطيها، عندي كسرونه يعني كيل كوكوط نحطها في الفور مغطيه ويظهر لي كل دار فيها. ماذا بيكم تغطوها وكي تحطوها في الفور باش ما تشيح لكمش وتطيب في عقلها على نار هاديه. فوالا جو برون بلاطو، ناخذ تو المقارونه نتاعي ونبدا نعبيها بشوي بشوي. الصوص نتاعتنا حضرت، نبدا نصب شويه بشويه. حتى مغطيها، يعني لازمها تكون مغطيه باش تبيلكم بالكدا متبقوش مقلقين. وحطيتوها الفور غطوها تمشي على روحكم.
نغطيها بالطريقه هذه كما تشوفوا، ونحطها في الفور طيب على روحها مده 20 دقيقه بخير. هسه نشوف وقت نشوف المقارونه تاعي طابت، اما اون برانسيب هي نص ساعه 20 دقيقه مع ابوبري. On va le mettre au four pendant 20 minutes à peu près. Lorsque je vois mes pâtes c'est cuit, c'est bon. Je l'ouvre. واذا كان ما عندكمش الغطاء نتاع الكسرونه تعملوا البابي الو تحطوها في الفور، يعني تخطوها باي حاجه باش ما تشيح لكمش. هذيك هي لا ريزون، سينو تنجموا تحطوها كيما هي مي تشيح لكم فيسا فيسا. تغطوا الكسرونه نتاعكم ولا البلاطو تغطوه. Voilà, les pâtes elles sont prêtes. Donc, vous voyez, pâtes farcies. Après 20 minutes, on peut ajouter de béchamel dessus si vous le souhaitez. Si vous souhaitez que vous le laissez comme ça, c'est très très bien aussi. On va ajouter un peu de fromage râpé. حطوا شوية fromage râpé. نبدأ نحضر الصحن بتاعنا كما تشوفوا. مقارونة محشية شهي. Voilà mes amis, comme vous voyez notre plat il est prêt, il est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي المقارونه محشيه بالريكوتا والسبنيخ، تحفون الاخر زيدوا معاها سلطه عشاء، تحفون الاخر ولا فطور، يحبوها كبار وصغار. ان شاء الله عجبتكم الروسيت وان شاء الله تجربوها في دياركم، وما تنساوش تمشيوا لباج كويزين ماليه وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي ريسيت ولي زيدي نتاعي. وراهي الطريقه اللي حضرت بها سيسا تغطوا البلاطو نتاعكم، المقارونه نتاعكم تطيب فيسع وما تطلبش برشا وقت. ان شاء الله عجبتكم الروسيت وان شاء الله نتقابلوا في روسيت ما احسن.